समस्त मोर शुभ सकाळ अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभ अभिनंदन। तेबे आज तुम मानक आज ऑनलाइन क्लास को समस्त को मु स्वागत करुछि। पिले माने आज आम तुमर एक प्रबंध पढ़ा जार नाम हूँ मृत्यु विजयी बालक। आम जाचे मृत्यु विजयी माने एठारे गोटे एमिति एक कहानी बा गाल्पिक धारा लेखक तांकर वर्णना करिसेंती ना किभली भाबरे जड़े मृत्यु को विजय हो पारि से कथा एठारे वर्णना करा जायछि। तेबे आमे से विषय रे पढ़िबा ना लेखक ता पूर्व आमे लेखक विषय रे किछि जानिबा ना मृत्यु होला ना किपरि गोटे छोट पिलाटीए मृत्यु को विजय लाभ करिछि सेथिपई ताको मृत्यु विजयी बालक आमे कहूचे। ठीक सेपरी एबे आमे देखिबा चिंतामणि बेहेरांकर लिखित एही प्रबंध लेखक विषय रे लेखक चिंतामणि विषय रे हम जानिबा। चिंतामणि बेहेरा ओडिया भाषा साहित्य रे जणे उच्च कोटीर अध्यापक। से हेउछंती ओडिया भाषा ओडिया साहित्य र जगतर से जणे अन्यान्य कृति एवं साहित्यर जणे उच्च कोटीर बा आगधाड़ी जणे अध्यापक और प्रतिभावान साहित्यिक थिले। ओडिया इंग्राजी बंगला हिंदी भाषा साहित्य तांकर गभीर प्रवेश थिला। से सबुथुरु पाइथिबा अगाध ज्ञान को से प्रबंध आकार लिखि जाइछंती। संबलपुर प्रकाशित मेहर प्रदीप और ओडिशा सरकार द्वारा प्रकाशित शिशुलेखा र संपादक भाव से कार्य करुथिले। तेबे संबलपुर प्रकाशित होइतिबा मेहर प्रदीप हेउ बा ओडिशा सरकार द्वारा प्रकाशित शिशुलेखा र संपादक भाव से कार्य करथिले। से थिले कौन जड़े प्रतिभावान कवि। तांकर लेखा गुड़ी है काव्य और कलाकार विदग्ध पाठक आधुनिकतार क ख और अन्यान्य आलोचना कला सृष्टि चित्र और चरित्र प्रभृति समालोचना ग्रंथ श्वेतपद्म स्वास्तिका नूतन स्वाक्षर नीललोहित प्रभृति तांकर कविता ग्रंथ बा कविता कृति। यही प्रबंधटे बालक नचिकेतार साहस सत्य प्रति निष्ठा और लक्ष्य साधन रे अटल उद्यम वर्णना करी जड़े छोट पिला किपरि मृत्यु को जय करिवार क्षमता रखे ताहा अन्य मानक पई आदर्श उदाहरण रूपे वर्णना करा जायछि। एक शिक्षात्मक तेबे एठारे एक शिक्षात्मक गल्प जरिया किछि गोटे भल गल्प जरिया कौन कहुछि ना कोमलमती बालकटीए किपरि बा बालक बालिका मानक कि मनरे किपरि हृदय सत्य रक्षा बा निर्भीक त्याग एकाग्रता सत्यनिष्ठा प्रति अनुराग सृष्टि करा जिवो सेठार उद्यम करा जायछि। नचिकेता एपरि एक कोमलमती बालक किपरि निजर लक्ष्य साधन रे अटल रही मृत्यु को जयलाभ करि पारिछि ताहा अन्य शिशु मानक आदर्श हेबा लक्ष्य रे प्राबंधिक चिंतामणि एई प्रबंधटी को रचना करछि। तेबे पिले माने एई प्रबंधटी आमे पढ़िले तेबे आमे यार सार कथा बा सार मर्म जानि परिबा। चल आम से प्रबंधटी को पहल भाव में आलोचना करवा। एवं आस पे बर्तमान आम आलोचना करवा विषयटी को ना मृत्यु विजयी बालक। तेज देख मु पढ़ुची प्रथम पढ़ा आम आलोचना करवा। महर्षि बाजश्रवांकर विश्वजित यज्ञपीठ में बहु दूर दूरांतर आसी अतिथि और अभ्यागत मान उपस्थित होती ना आम भारत वर्ष से बहुत ऋषि मुनिऋषि माने आम भारत वर्ष रे थिले ना से ऋषि मुनिऋषि मानक मध्यरु महर्षि बाजश्रवा हेउसंती जने ऋषि ना से कौन करछंती ना विश्वजित यज्ञ आयोजन करछंती ना से यज्ञ कौन पई आयोजन करछंती ना से यज्ञ रे जतेबेले कोनोसी जीवन रे किछि भल कार्य बा किछि सफल पाइबो हेले से यज्ञ आयोजन करा जाए ना। एई यज्ञ को विभिन्न प्रकार बहु दूर दूरांतरू तांकर कौन अभ्यागत बा ऋषि मैंने तांकर बहुत गुटे नुआ नुआ अतिथि अभियागत होला अभ्यागत ताले नुआ अतिथि मानू से आमंत्रण करछंती बा डाकिछंती से यज्ञस्थल को। तापर देख ऋषि प्रफुल्ल मनरे गोटी गोटी करी निजर समस्त संपत्ति अपर को दान करिबारे लागिछंती। ताले ऋषि बाजश्रवा ना कौन करछंती प्रफुल्ल मनरे प्रफुल्ल है आनंद बा खुशी मनरे निजर समस्त संपत्ति को कौन संपत्ति है सुना अलंकार धन संपत्ति जहाँ अच्छी सबू
ଅପର ମାନେ ପର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ପରକୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ହେଉଛି ଯେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର ନିୟମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯିଏ ଏହି ଯଜ୍ଞକୁ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା, ଏଠାରେ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା କିଏ ନା ମହର୍ଷି ବାଜଶ୍ରବା। ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା। କେଉଁ ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ନା ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ବା ସିଏ କରିଛନ୍ତି। ନା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ବା ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବସ୍ୱ ହେଲା ସବୁକିଛି, ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ସବୁକିଛି ହେଲା ସର୍ବସ୍ୱ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଋଷି ନିଜର ଭୂମି, ଧେନୁ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନେ ଋଷିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଲାଭ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରତି ଅଭ୍ୟାଗତ, ପ୍ରତି ଅତିଥି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତି ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଋଷି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ବା ବନ୍ଦା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଥାଏ କି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ସେ କ'ଣ ଭୂମି ହେଉ ବା ଧେନୁ ହେଲା ଗାଈ ହେଉ ବା ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସବୁ ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଦାନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାଗତ ବା ଅତିଥିମାନେ ସେମାନେ ଋଷିଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଆମେ ଦେଖିବା ପରେ। ଏବେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ନା ଯଜ୍ଞ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନା ସେଇ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନା ଋଷି ବାଜଶ୍ରବା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଋଷି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତାପରେ ଋଷି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାଜଶ୍ରବା ତାଙ୍କର ଯେତକ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ଗାଈ ଗୋରୁ, ତାଙ୍କର ଯେତକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଥିଲା ସବୁକିଛି ସେ ଦାନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷି ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ପଲ୍ଲେ ଗାଈ ଆଣି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଋଷି ଶେଷରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପଲ୍ଲେ ଗାଈ ମାନେ ଦଳେ। ପଲ୍ଲେ ଆମେ କହିବା କେତେ ନା ଗୋଟିଏ ବା ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତି ଅଛି ସେଠି ପଲ୍ଲେ ହେଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏଙ୍କୁ ଗାଈଙ୍କୁ ମିଶାଇ ପଲ୍ଲେ କହିପାରିବା ନା କି? ନା ପଲ୍ଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଈ ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ରୁଗ୍ଣ ଓ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଶେଷରେ ବାଜଶ୍ରବା ଯେଉଁ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଗାଈ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗାଈଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ନା ଅତି ରୁଗ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଅତି ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, କ୍ଷୀଣକାୟ ଆଉ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀଣ ବା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ରୁଗ୍ଣ ହେଲା ରୋଗଣା ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଦୁର୍ବଳ ଓ କ୍ଷୀଣ ବା ପତଳା। ତେବେ ବାଜଶ୍ରବାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବାଳକ ନଚିକେତା ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସବୁ କଥା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବାଜଶ୍ରବାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିଏ? ନା ନଚିକେତା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନା ଏଇସବୁ ପିତାଙ୍କର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ। ହୃଷ୍ଟ ହେଲା ସୁସ୍ଥ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବା ଖୁସି ମନରେ। ହୃଷ୍ଟ ବା ଆନନ୍ଦରେ, ଚିତ୍ତ ହେଲା ହୃଦୟ ବା ମନ। ନା ଏଇ ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟ ବା ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ନଚିକେତା ପିତାଙ୍କର ଏହି ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ଏହି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଗାଈଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ଓ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର ନଚିକେତା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷରେ ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବା ରୁଗ୍ଣ ଯେଉଁ ଗାଈଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଓ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଲା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ। ଏତାଦୃଶ ବା ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଲେ? ଏଇ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିସ୍ମିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ବିସ୍ମିତ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ମର୍ମାହତ ହେଲା ଦୁଃଖିତ। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୁଃଖିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ବାପା ତାଙ୍କର ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ, ରୁଗ୍ଣ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଗାଈ ସବୁକୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବାପା କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତେବେ ନଚିକେତା କ'ଣ ଭାବୁଛି? ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହୀନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାପା ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଗ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ
ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଏଇସବୁ ଗାଈ ଯଦି ରୋଗିଣା ଗାଈ ଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ ବାପା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ୟା ବଦଳରେ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ତେବେ ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା। ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି, ଗୋଟେ ନୂତନ ବୁଦ୍ଧି ବା ଗୋଟେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଉଦିତ ହେଲା ବା ଆସିଲା। କ'ଣ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ? ନଚିକେତାଙ୍କ ମନରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ତେବେ ନଚିକେତା ତାଙ୍କ ପିତା ବାଜଶ୍ରବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ନା କହିଲେ, ବାପା ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ବସ୍ୱତ ଦାନ କଲେ, କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ତେବେ ନଚିକେତା ଯାଇ ତା ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବାପା ତୁମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞରେ ତୁମର ଯେତକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଯାହା ରହିଲା ସୁନା ରୂପା ସବୁ ତ ଦାନ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ଦାନ କଲେ। ବାଜଶ୍ରବା ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାଜଶ୍ରବା କ'ଣ କଲେ ନା ପୁତ୍ରର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ପୁତ୍ରର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ନଚିକେତା ପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବାପା ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ପିତା ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲେନି। ଯେତେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ। ତେବେ ବାଳକ ନଚିକେତା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ତେବେ ପୁତ୍ର ନଚିକେତା ବା ବାଳକ ନଚିକେତା କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ବା କ'ଣ ଭାବିଲେ? ବା ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା ପିତା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫଳ ଆଶାରେ ସେ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଷ୍ଫଳ ହେବ। ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା ଫଳଶୂନ୍ୟ। ସେ କୌଣସି ମତେ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ନେହର ମାୟାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଅପରକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ନା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ସେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହ ବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର, ସେ ତାକୁ ଅପରକୁ ହେଲା ପରକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଦାନ କରିବାକୁ ସେ କୁଣ୍ଠିତ ବା କେବେ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁନର୍ବାର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବାପା କିଏ? ନଚିକେତା ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା ବାପା ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ବାପା ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ସେ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାକୁ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ? ତେବେ ନଚିକେତା ପଚାରିଛି ପିତାଙ୍କୁ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାହାକୁ ଦାନ କଲେ ବୋଲି। ଋଷି ବାଜଶ୍ରବା ଏଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ ଯମକୁ, ତତେ ମୁଁ ଯମକୁ ଦାନ କଲି। ତେବେ ବାଜଶ୍ରବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନରୁ, ନା ହଁ ତତେ ମୁଁ ଯମକୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କାହାର? ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ସମୟ ପୁରୀ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଯମତା ଆସେ, କ'ଣ ଯମ ଆସିକି ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବାଜଶ୍ରବା ପୁତ୍ରର ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ହଁ ତତେ ମୁଁ ଯମକୁ ଦାନ କଲି। ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯମ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା। ହଁ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ବା ଜାଣିଛେ। ଦେଖିବା ଏବେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ବାଳକ ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଯମାଳୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିତା ବାଜଶ୍ରବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରାଗରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ତତେ ମୁଁ ଯମକୁ ଦାନ କଲି, ସେ କଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ ପୁତ୍ର ନଚିକେତା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ପିତା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନଚିକେତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବା ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ଆନନ୍ଦ ହୃଦୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯମାଳୟକୁ ହେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ
है। सेपरी जम युक्त आलय है जमालय माने जोठारे जम अच्छा जो गृह ताको आम जमालय कहवा। तेबे ना पुत्र नचिकेता से मध्य जमालय को जीवाई प्रस्तुत होती। बाजश्रवांकर यज्ञ शेष होगा पर ऋषि विश्राम करने को जाउछंती। जेतेबेले यज्ञ सरी जाइए विश्वजित यज्ञ शेष मुहूर्त से विश्राम करने को जाउछंती। एही समय नचिकेता घर बाहरी जाउथुवा देखि तार ये समय कौन होती जो ऋषि विश्राम कर नचिकेता कौन कर घर बाहरी जाइथुवा देखि तार कारण पुओ को पचारे ना पुओ ना पुत्र तुम्हें कुआड़े जाउछ बोली। नचिकेता कहले बापा आपणकर सत्य पाई आपणक सत्य रक्षा पाई मते जमक निकट को जीवाक हेबो। आपण पा मते जम को दान करछंती परा। जेतेबेले विश्राम नवा समय बाजश्रवा देखिछंती पुत्र कुआड़े बाहर को जाउछि से समय पचारे नचिकेता उत्तर देले बापा आपणकर सत्य रक्षा पाई मु जमालय को जाउछि ना आपण पा मते जम को दान करिछंती। ऋषिंकर निज कहवा कथा मन पड़ा। हाँ से समय ऋषि जो कही हठात रागी जो कही से कथा हठात मन पड़ा। शेष से कौन कहले ना स्नेहरे कहले से स्नेहरे कहले बाजश्रवा पुत्र को स्नेहरे कहते बाजश्रवा पुत्र को स्नेहरे कहले कौन कहले वत्स ताहा कौन मोर अंतर कथा। वत्स है अति स्नेहरे आम जमी कह पुत्र बा वत्स बा शिष्य बा सेपरी आम स्नेहरे समस्त को कही था छोट पिला वत्स ना ताहा कौन मोर अंतर कथा ताहा कौन मोर हृदयर कथा। अंतर है मोर हृदयर कथा मु विरक्त से भाई कहीदी सीना ना से समय कहले कौन बाजश्रवा पुत्र को कहते मु विरक्त से कथा को ते कहीदी बोली। नचिकेता कहले आपण विज्ञ होई निजर सत्य रक्षा करने को कुंठा प्रकाश करंतु नहीं। नचिकेता तांकर पुत्र पिता को कहते आपण विज्ञ आपण जड़े विद्वान व्यक्ति आउ एत विज्ञ व्यक्ति होई आपण निजर सत्य रक्षा करने को जाई कहीं कुंठाबोध कहीं अनिच्छा प्रकाश कर कहीं राजी होना बोली प्रश्न करिछि। पुणी सबु संपत्ति ठारू आपण मते अधिक प्रिय बोली मन करती ना आपणकर जेते संपत्ति अच्छी सबुठारू मते सबुठारू प्रिय संपत्ति बोली बा प्रिय वस्तु बोली आपण मन करती। आम जानिचे ना विश्वजित यज्ञर नियम होउची ना समस्त संपत्ति बा सर्वस्व दान करने हुए सेठारे तांको पुओ नचिकेता कही देछि ना कौन ना आपणकर सबुठारू मूल्यवान संपत्ति होउची मु तेणु मु आपणकर श्रेष्ठ धन से आपणकर श्रेष्ठ धन मते दान न कले विश्वजित यज्ञ असंपूर्ण हेबो। मते यदि आपण दान न करिवे आपण करिथिबा विश्वजित यज्ञ केबे संपूर्ण हेबो नाही केबे सफल हेबो नाही ताहा तुम फल शून्य हेबो। तेबे ऋषि एतेबेले नचिकेता मनर भाव बुझिले ना महर्षि बाजश्रवा छोट पिलाटीर बा नचिकेतार एई भली चिंताधारार भाव से मध्य शेष रे बुझिछंती। बाळ हेले मध्य नचिकेता जो अपूर्व साहस और सत्यनिष्ठा देखाई ताहा महाज्ञानी निकटरे मध्य सहज देखाजिब नहीं। ता छोट पिला बालकटीए नचिकेता तार जो अपूर्व साहस और सत्यनिष्ठा बापांकर सत्य रक्षा करने को जो प्रकार विश्वास एवं तार साहस से मध्य जम को डरी न जाई जमालय को जीवाक मध्य से बाहरी पड़ी। यही भली एक महाज्ञानी निकटरे जदि आम देखा महाज्ञानी भारत वर्ष रे बा समाज रे महाजदि ज्ञानी गुणी को देखा यही महाज्ञानी निकटरे यही भाया गुण केबे प्रकाश पाइब नहीं केबे देखाजिब नहीं। एथिरे ऋषिंकर मन टिके गर्व है ना कौन ना पुत्रर यही भली सत्यनिष्ठ साहस देखी ऋषि बाजश्रवा मन टिके गर्व है किंतु पुणी स्नेहर पुत्र को जम को देवा चिंतार टिके दुख है। जदि बा पुत्र साहसी किंतु देखिया पुत्र ठे बलि पड़ुची ना पुत्र को जमालय को जीवाक पड़ुची। जदि बा पुत्र साहस और सत्यनिष्ठ देखि बापा गर्व करिवो किंतु तथापि पिता पुत्र को हरैबा दुख तांको मध्य दुख लागिवो स्नेह भरा ना कि सेथिबे तांको पिता को मध्य दुख लगुची मध्य। किंतु नचिकेता अटल अचल नचिकेता कौन से जिदिया बहु जिदिया से ता कथारे अटल अचल माने से केबे कथा को भांगिबो नहीं से जहाँ कहिथिबो ताहा ही करिवो। कठोर सत्य रक्षा पई ऋषि मध्य बाध्य होई नचिकेता को विदाय देले। तेबे तांकर एई भलिया कठोर पुत्रर बा तांकर सत्य रक्षा को जाई से मध्य
शेष में बाध्य होती शेष राजी होती पुत्र को जमालय को देवाई जम को देवाई जम को छाड़ापी से शेष में राजी होती। तो पे मैंने तुम्हें ये पढ़ाला आज को पढ़ीदेव है जदि न बुझिपार पचार समस्त को धन्यवाद।